بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. खुदा वही तो है जिसने आसमानों को जिन्हें तुम देखते हो बगैर सुतून के उठा खड़ा कर दिया, फिर अर्श के बनाने पर आमादा हुआ और सूरज और चांद को अपना ताबेदार बनाया कि हर एक वक्त मुकर्रर तक चला करता है। वही दुनिया के हर एक काम का इंतजाम करता है और इसी गरज से कि तुम लोग अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने का यकीन करो, अपनी आयतें तफसीलवार बयान करता है। और वही वो है जिसने जमीन को बिछाया और उसमें बड़े बड़े अटल पहाड़ और दरिया बनाए और उसने हर तरह के मेवों की दो दो किस्में पैदा की जैसे खट्टे मीठे। वही रात के पर्दे से दिन को ढक देता है। इसमें शक नहीं कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुतेरी निशानियां हैं। और खुद जमीन में देखो बहुत से टुकड़े बाहम मिले हुए हैं और अंगूर के बाग और खेती और खुरमों के दरख्त, बाज की एक जड़ और दो शाखें और बाज अकेला एक ही शाख का, हालांकि सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं। और फलों में बाज को बाज पर हम तरजीह देते हैं। बेशक जो अक्ल वाले हैं उनके लिए इसमें कुदरत की बहुतेरी निशानियां हैं। और अगर तुम्हें किसी बात पर ताज्जुब होता है तो उन कुफ्फार का ये कौल ताज्जुब की बात है कि जब हम सड़ गल कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा एक नए जन्म में आएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के साथ कुफ्र किया और यही वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में क़यामत के दिन तौक पड़े होंगे और यही लोग जहन्नमी हैं कि ये उसमें हमेशा रहेंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे भलाई के कब्ल ही बुराई अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनके पहले बहुत से लोगों की सजाएं हो चुकी हैं। और इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बावजूद इनकी शरारत के लोगों पर बड़ा बख्शिश करम वाला है। और इसमें भी शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार यकीनन बहुत सख्त अजाब वाला है। और जो लोग काफिर हैं
کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ ہر مادہ جو کہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے، اور بچے دانوں کا گھٹنا بڑھنا بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ وہی باطن و ظاہر کا جاننے والا سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم لوگوں میں جو کوئی چپکے سے بات کہے اور جو شخص ہانک پکار کے بولے اور جو شخص رات کی تاریکی میں چھپا بیٹھا ہو اور جو شخص دن دہاڑے چلا جا رہا ہو، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ آدمی کسی حالت میں ہو مگر اس کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں کہ اس کی حکم خدا سے حفاظت کرتے ہیں۔ جو نعمت کسی قوم کو حاصل ہو، جب تک وہ لوگ خود اپنی نفسی حالت میں تغیر نہ ڈالیں، خدا ہرگز تغیر نہیں ڈالا کرتا، اور جب خدا کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور نہ اس کا اس کے سوا کوئی والی و سرپرست ہے۔ وہ وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دینے کے واسطے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑا سخت قوت والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔